Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma sannifu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kita lanjut ngaji Sunan Tirmidzi. Oke, sebentar ya. Di PDF halaman 182. Halaman 182. Bab maja'a fi kam tamkuthu an-nufasa. Oke. Ini bab tentang nifas ya. Berapa lama wanita mengalami nifas? Nifas itu darah setelah melahirkan. Jadi kemarin sudah membahas tentang istihadah, darah penyakit, kemudian membahas tentang haid ya di Aqabah 4 bahas tentang haid. Nah, sekarang tentang nifas, darah nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi laiqal wa bihi hadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdomi qala hadatsana Syuja' bin Walid Abu Badr an Ali bin Abdul A'la an Abi Sahal an Musat al-Azdiyah an Ummi Salamah qalat kana nufasa'u tajlisu ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman ya, arba'ina yauman. Oke. Arba'ina yauman fakunna nadli wujuhana bil warsi minal kalafi. Qala Abu Isa hadza haditsun gharib la na'rifu illa min hadithi Abi Sal an Musadil Azdiyah an Ummi Salamah wasmu Abi Sal Katsir bin Ziyad. Qala Muhammad bin Ismail Ali bin Abdil A'la thiqah wa Abu Sal thiqah. Walam ya'rif Muhammad hadzal hadis illa min hadisi Abi Sal wa qad ajma'a al ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum ala anna nufasa tada'u salat arba'ina yauman. Jadi lama dari wanita nifas itu secara umum kaprahnya ya umumnya itu 40 hari arba'ina yauman illa antara duhra qabla dzalika fa inna taghtasilu wa tusalli. Kalau setelah 40 hari kok sudah suci, nah maka harus mandi besar kemudian sholat ya. Orang yang nifas itu tidak boleh sholat nih, tidak boleh sholat. Jadi harus nunggu bersih dulu baru sholat. Nah, paling banyak itu 60 hari nih. Wanita nifas itu 60 hari paling banyak. Nah, kalau kok lebih dari 60 hari, maka dihukumi istihadah, darah penyakit. Kalau istihadah, maka harus sholat. Istihadah itu tetap sholat, tetap puasa. Kalau istihadah. Oke, jadi ini secara umum 40 hari. Umumnya wanita nifas. Fa'idha ra'atid dam ba'da arba'in, fa'in athar al-ilm qalu la tada'i salat ba'da arba'in. Wa huwa qalu aktsarul fuqaha wa bihi yaqul Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad Ishaq. Wa yurwi anil Hasan al-Basri annahu qala innaha tad'u salat 50 yawman idza lam tara adh-dhuhra wa yurwa an Atha bin Abi Rabah wa Sya'is 60 yawman. Ya, ada yang berpendapat 60 ya. Oke, sebentar ya saya ke belakang sebentar ya. Sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Oke, jadi itu ya masa nifas ya, durasi dari nifas. Oke, bab selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Bab majaa. Ya, ini sudah tidak membahas nifas lagi ya. Bab majaa. Oke, satu dan dua. Bab majaa fi rajul yatufu ala nisa'i bi ghuslin wahidin. Bab majaa fi rajul yatufu ala nisa'i bi ghuslin wahidin. Tentang ya seseorang menggilir istrinya dengan satu kali mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qad hadatsana Bundar Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an Ma'mar an Qatadah an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'i fi ghuslin wahidin. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika menggilir istrinya, jadi kan istrinya Nabi kan banyak ya setelah Siti Khadijah itu. Nah, Nabi ketika membagi waktunya untuk istri-istrinya di malam hari, nah itu ketika giliran, nah itu hanya cuma satu kali mandinya, ya, hanya sekali. Ya, dan ya, jadi Kanjeng Nabi itu membagi waktunya dengan istrinya itu dengan sangat adil ya. Jadi istilahnya ya semuanya dapat gitu. Jadi benar-benar adil dan istilahnya semuanya hatinya itu ridho ya. Tidak ada yang mangkel atau dungkal gitu. Jadi semuanya itu dapat lah istilahnya gitu. Nah, itu makanya orang yang berpoligami itu untuk adil ya. Adil seperti Kanjeng Nabi untuk benar-benar bisa membagi waktu ya, membagi semuanya itu benar-benar susah ya. Benar-benar susah. Nah, ini Kanjeng Nabi ini ya ketika giliran membagi itu benar-benar adil. Qala fil bab an Abi Rafi' qala Abu Isa hadis Anas hadisun hasan sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'i bi ghuslin wahidin. Nabi itu menggilir istrinya dengan mandi satu kali. Wa huwa qalu ghairu wahidin min ahlil ilmi minhum Al-Hasan Al-Basri alla ba'sa ayyauda qabla ayatawadda. Wa qad rawa Muhammad bin Yusuf hadha an Sufyan faqala an Abi Urwah an Abdul Khattab an Anas wa Abu Urwah huwa Ma'mar bin Rashid wa Abul Khattab Qatadah bin Di'amah. Qala Abu Isa wa rawahu ba'dahum an Muhammad bin Yusuf an Sufyan an ibn Abi Urwah an Abi Khattab wa huwa khata'un wa sahih an Abi Urwah. Bab majaa fil junub idza arada ayauda tawaddu'a. Bab selanjutnya, orang yang junub bila hendak mengulang jima maka ia berwudu lagi ya. Qabila qala hadatsana Hanad qala hadatsana Hafiz bin Ghiyas an Asim al-Ahwal an Abi Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu, jika kalian hendak mendatangi, maksudnya itu jima kepada istrinya, tsumma arada ayauda, kemudian ingin mengulangi lagi, falyatawaddu bainahuma wudu'an, maka hendaknya wudu di antara keduanya. Jadi kalau ingin jima lagi harus wudu lagi gitu ya. Qala fil bab an Umar qala Abu Isa hadis Abi Sa'id hadisun hasan sahih wa huwa qalu Umar bin Khattab wa qala bihi ghairu wahid min al-ilmi qalu idza jama'a ar-rajul imra'atahu thumma arada ayauda falyatawadda qabla ayauda. Ya. Jika seorang ingin kembali menjima istrinya, ya, maka dia hendaknya mengulang wudhu lagi, wudhunya diulang. Wa Abu Mutawakkil ismu Ali bin Dawud wa Abu Sa'id al-Khudri ismu Sa'id bin Malik bin Sinan. Bab majaa idza uqimat as-shalat wa wajada ahadukum al-khala falyabda bil khala.
Jika ya bab selanjutnya, jika qomat dikumandangkan ya, qomat salat dikumandangkan, kemudian dari kalian ingin pergi ke toilet, maksudnya buang hajat, maka hendaknya yang didahulukan itu buang hajat dulu ya, ke toilet dulu. Wa bila qala hadatsana Hannad bin Siri qala hadatsana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwa an Abi an Abdillah bin Arqam qala uqimatis shalat fa akhadha bi yadi rajulin faqaddamahu wa kana imam qaumihi wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya idza uqimatis shalat wa wajada ahadukum al khala falyabda bil khala. Ini hadisnya ya. Jika sudah dikumandangkan sholat, qomat sholat, kemudian kok kalian ingin ke toilet, maka dahulukan ke toilet ya. Qala fil bab an Aisyah wa Abi Hurairah wa Thauban wa Abi Umamah. Qala Abu Isa hadis Abdullah bin Arqam hadis hasan sahih. Hakadha rawa Malik bin Anas wa Yahya bin Sa'id al-Qattan wa ghairu wahid min al-Khufat an Hisham bin Urwa an Abi an Abdullah bin Arqam. Warawa Wahab wa ghairu an Hisham bin Urwa an Abi an rajul an Abdullah bin Arqam wa huwa qaulu ghairu wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in. Wa bi yaqul Ahmad wa Isa qala la yaqumu ila salati wa huwa yajidu syai'an min al-ghaid wal baul. Ya, tidak didirikan salat wa huwa yajidu syai'an min al-ghaid ya. Kalau seorang itu pengen buang hajat, baik buang air besar atau buang air kecil. Wa qala in dakhala fi shalat wajada syai'an min dzalika fala yansarif ma lam yashghal ya. Jika ia masuk dalam salat kemudian ia mendapatkan sesuatu tadi ya, pengen buang hajat, maka jangan berpaling selama hal itu tidak menyibukkannya. Kalau emang sudah terlanjur salat kok kepengin ke toilet, ya lanjutkan salat jika memang tidak mengganggu. Kalau memang sudah mengganggu kekhusyuan, ya udah salatnya dibatalkan, ganti ke toilet ya. Wa qala ba'du al-ilmi la ba'sa ayyusali wa bi ghaidin aw baulun ma lam yashghalhu dzalika an shalah. Nah, ini ada yang berpendapat selama buang hajat itu tidak mengganggu salat, ya tidak apa-apa ya. Terus saja lanjutkan salat ya. Jadi ini yang ditakutkan adalah mengganggu kekhusyuan sholat. Kalau mau sholat kok pengen ke toilet dan istilahnya wis parah gitu ya, dan bisa mengganggu kekhusyuan sholat, maka harus didahulukan ke toilet dulu ya, daripada sholat sambil ngempet ya. Ada yang di hadis lain ya, di hadis lain istilahnya itu orang yang sholat sambil ngempet pipis, istilahnya hakin ya, al-hakin. Nah itu dihukumi makruh ya. Jadi makruh kalau sholat sambil ngempet pipis ya, kebelet pipis gini, kebelet pipis tapi maksa sholat. Nah itu hukumnya makruh ya. Jadi daripada ngempet, mending ke toilet dulu gitu ya, diselesaikan dulu buang hajatnya. Bab maja'a fil wudu minal mauti. Bab selanjutnya wudu ketika menginjak najis ya, ketika terkena tempat yang kotor atau tempat yang najis. Wa bila qala hadatsana Abu Raja Qutaibah qala hadatsana Malik bin Anas an Muhammad bin Umarah ya, an Muhammad bin Ibrahim an Ummi Walad li Abdurrahman bin Auf qalat qultu li Ummi Salamah inni imra'atun utilu zaili wa amshi fil makan al-qadar. Saya ini, kata Ummi Salamah ya, saya ini wanita yang pakaiannya itu panjang. Jadi roknya itu panjang ya. Wa amshi fil makan al-qadar, dan saya itu melewati tempat yang kotor. Jadi pakaiannya itu atau roknya itu sampai nyapu lantai gitu ya. Sampai nyapu mester gitu. Sampai ngelembreh gitu. Faqalat, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudharu ma ba'dahu, katakan yang Nabi, kalau emang kena kotoran ya dibersihkan setelah itu gitu ya, diresihi gitu ya. Qala fil bab an Abdullah bin Mas'ud qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la natawaddau minal mauti. Di selanjutnya kami tidak berwudu lagi ketika kena
kotoran, ya, kena kotoran. Maksudnya di sini kotoran yang kering. Nanti ada selanjutnya kotoran yang basah. Ya. Qala Abu Isa wa qalu ghairu wahid min al-ilmi qalu idza wati ar-rajul 'ala al-makan al-qadar annahu la yajibu 'alai ghusl qadam illa ayakuna ini radban fayaghsilu ma asabahu. Ya, jika seseorang itu berjalan kemudian mengenai kotoran, maka enggak harus dibasuh dengan air kakinya, dicuci dengan air. Kalau emang kotor ya harus diresiki. Kalau kita sekarang kan kayak gini ya, pavingan. Nah, itu kena tanah, rok kita kena tanah atau celana kita kena tanah ngelembreh, ya itu cukup dengan dibersihkan. Nah, ini ya, la yajibu alai ghusl qadam, tidak wajib membersihkan kaki. Nah, kalau santri nyeker gini ya, antara tempat satu dengan tempat satu yang dekat, nyeker tanpa kaki, tanpa alas kaki ya, tanpa sandal. Kemudian bekas kotorannya dibersihkan. Nah, itu boleh. Nah, ini hadisnya ya. Tidak wajib untuk mencuci kecuali illa ayakuna radban, kecuali kalau basah. Kalau kotorannya itu basah, jemek atau ya kena sesuatu yang basah, maka harus dibersihkan dengan air. Fayaghsilu ma asabahu, maka harus dibersihkan dengan air, dihilangkan dulu dengan air. Itu kalau kotorannya basah ya. Qala Abu Isa wa rawa Abdullah bin Mubarak hadal hadis an Malik bin Anas an Muhammad bin Umarah an Muhammad bin Ibrahim an Ummi Walad Lihud bin Abdurrahman bin Auf an Ummi Salamah wa huwa wahmun wa laysa li Abdurrahman bin Auf ibnu yuqala Hud wa inma huwa an Ummi Walad li Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf an Ummi Salamah wa hadha sahih. Oke, selanjutnya bab ma ja'a fi tayammum, tentang tayamum. Wa bilaqal hadatsana Abu Hafs Ahmad bin Ali al-Falas qala hadatsana Yazid bin Zurai an qala hadatsana Sa'id an Qadadah an Azrah an Sa'id bin Abdurrahman bin Abza an abihi an Ammar bin Yasir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bitayammum lil wajhi wal kafaini qala fil bab an Aisyah wa Ibnu Abbas. Ini hadisnya enggak ada masalah ya, mudah dipahami. Jadi Nabi itu ya menyuruh tayamum. Hal yang pertama ini yang diusap wajah dan kedua telapak tangan. Qala fil bab Aisyah wa Ibnu Abbas qala Abu Isa hadis Ammar hadis hasan sahih wa qad ruwiya an Ammar min ghairi wajhin wa qalu ghairi wahid min ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Ali wa Ammar wa Ibnu Abbas wa ghairi wahid min tabi'in minhum asy-Sya'bi wa Ata wa Makhur qalu at-tayammum darbatan lil wajhi wal kafain. Ya, tayamum dan mengatakan satu kali pukulan gini plek gitu ya untuk wajah, kemudian dua telapak tangan. Wa biyaqul Ahmad wa Ishaq wa qala ba'du ilminhum Ibnu Umar wa Jabir wa Ibrahim wal Hasan qalu atayamum darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadaini ilal mirfaqaini. Sebagian ulama berpendapat yang diusap itu tangan sampai kedua siku, sampai sikunya gitu ya. Wa abi yaqul Sufyan Ats-Tsauri wa Malik wa Ibnu Barak wa Syafi'i. Ini pendapat kebanyakan ulama termasuk Imam Syafi'i. Sampai kedua ini ya sikunya. Wa qad ruya hadzal hadis an Ammar fi tayammum annahu qala lil wajhi wal kaffain min ghairi wajhin wa qad ruya an Ammar annahu qala tayammamna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal manaqib wal abad. Ada yang tayamum itu sampai sini, ada yang sampai ketiak, sampai sini. Fadhafa ba'du alimi hadis Ammar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tayammum wajhi wal kaffain lamma ruya an hadis al manaqib wal abad. Nah, yang sampai ketiak itu yang dhaif, lemah ya. Yang sahih ya sampai sini aja. Qala Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad al-Handali hadis Ammar fi tayammum wajhi wal kaffain huwa hadis hasan sahih. Wa hadis Ammar tayammamna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila manaqib wal abad laisa huwa bi mukhalifil hadis wajhi wal kaffain. Ini ana Ammar lam yadhkur anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidzalik wa inna ma qala fa'alna kadza wa kadza. Falamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil wajhi wal kaffain fantaha ila ma 'alamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wajhi wal kaffain wa dalil ala dzalika ma afta bi Ammar ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tayammum annahu qala al wajhi wal kaffain. Fa fi hadza dalalatun ala annahu intaha ila ma'alamu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alamu ila wajhil kaffain. Qala wa sami'tu Aba Zur'ah Ubaidallah bin Abdul Karim yaqul lam ara bil Basra afadha min haula'i thalatha Ali bin Madini wa Ibnu Syadakuni
wa Amr bin Ali al-Fallas. Qala Abu Zar'a wa rawa Affan bin Muslim an Amr bin Ali hadis. Wa bila qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman qala hadatsana Husaim an Muhammad bin Khalid al-Qurashi an Dawud bin Husain an Ikrimah an Ibnu Abbas annahu su'ila an ta'ayyun faqala inna Allah qala fi kitabihi hina dzakara al-wudu fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa qala fi tayammum famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum wa qala wasariq wasariqatu faqatu aydiyahuma fakarat as-sunnah fil qat'i kaffain innama huwal wajhul kaffan yaghni atayammum. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun gharibun sahihun. Ada yang berpendapat tayamum sampai telapak tangan saja ya. Ada yang berpendapat sampai sini. Nah, kalau kebanyakan ulama ya sampai sini, sampai siku-siku ya, ilal marafiq ya. Bab maja fi rajul yaqra'ul Qur'an ala kulli halin ma lam yakun junuban ya. Seorang itu boleh membaca Quran kecuali dalam keadaan junub ya. Jadi orang laki-laki dan perempuan ya tidak boleh membaca Quran ketika dalam keadaan junub atau hadas besar ya. Wabila hadatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Hafiz bin Ghiyas wa Uqbah bin Khalid qala hadatsana Amas wa bin Abi Laili an Amr bin Murrah an Abdullah bin Salamah an Ali qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an ala kulli halin ma lam yakun junuban. Nabi itu membacakan kita Quran setiap saat kecuali dalam keadaan junub. Ya, kalau dalam keadaan junub tidak boleh membaca Quran. Qala Abu Isa hadis Ali hadza hadisun hasanun sahih wa bi qala ghairu wahid min al-ilmi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in qalu yaqra'u rajul Qur'an ala ghairi wudu'in wa la yaqra'u fil mushaf illa wa huwa tahirun. Orang itu boleh membaca Quran tanpa wudu, hanya membaca ya. Baca dalam keadaan tanpa wudu boleh. Yang tidak boleh itu menyentuh mushaf ya, menyentuh mushaf, menyentuh Al-Qur'an tanpa wudhu tidak boleh. Tapi kalau seumpama tanpa wudhu hanya membaca bil ghaib dengan hafalan, nah itu boleh gitu ya. Ini maksudnya seperti itu ya. Wabi yaqul Sufyan as-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Nah ini pendapat banyak ulama ya. Boleh membaca Quran dalam keadaan tanpa wudhu dengan syarat tanpa menyentuh mushaf ya. Kalau menyentuh mushaf, menyentuh Quran itu wajib harus dalam keadaan berwudu ya. Kecuali kalau Al-Qur'an terjemah nih, Quran yang sudah ada tafsirnya itu boleh disentuh tanpa wudu ya. Kalau ada yang menyentuh Quran yang tanpa terjemah, tanpa wudu ya dengan sengaja, dengan berulang-ulang ya, maka dia akan berdosa ya. Mendapatkan dosa ya. Wabila kal hadatsana Ibnu Abi Umar wa Sa'id bin Abdurrahman al-Mahzumi qala hadatsana Sufyan bin Uyainah kebab maja'a fil baul yusibul al-ard. Air kencing mengenai tanahnya. Qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah qala dakhala a'rabiyul masjidah. Ya, ada seorang Arabi itu Badui, orang Badui atau orang desa gitu, pedalaman. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun fasalla falamma faragha qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad tahajjarta wasi'an. Ya, kamu itu mempersempit hal yang luas kata Nabi. Falam yalbath an bala fil masjid fa asra'a ilaihin nas faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahriku alaihi sajalan min ma'in. Jadi ada orang Badui tadi, orang Arabi kencing. Ya, kencing di masjid gini ya. Masjidnya kan dulu itu masih tanah ya. Berupa tanah itu lantainya. Nah, kencing kemudian kata Nabi, ya udah nggak usah dipersempit ya, dipersusah. Cukup sirami dengan air ya, sirami dengan air. Yang kena air kencing itu. Ahriku alaihi saja min ma'in. Autalu min ma'in, atau ambilkan ember ya, ember yang ada airnya. Tsumma qala innama buistum musayyirina walam
tub'asu mu'assirin. Ini kata Kanjeng Nabi ya. Kalian itu diperintahkan untuk mempermudah, ya bukan untuk mempersulit. Ya, caranya seperti itu. Jadi yang kalau kena air kencing, tanahnya ya disiram, ya dibersihkan dengan air. Nah, kemudian di akhir itu Nabi berkata itu tadi, innama bu'istum muyassirin walam tub'atu mu'assirin. Jadi jangan mempersusah, jangan mempersulit ya. Wa bila qal hadatsana Sa'id qala Sufyan hadatsani Yahya bin Sa'id an Anas bin Malik nahwa hadza qala fil bab an Abdullah bin Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Wasilah bin Asqa qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda ba'di al-ilmi wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq wa qad rawa Yunus hadzal hadis fi Zuri an Ubaidillah bin Abdullah an Abi Hurairah. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya ya. Jadi bab tentang sholat sudah selesai. Tentang sesuci sudah selesai ya, taharah. Sekarang bab kedua tentang sholat. Kita masuki bab baru yaitu bab tentang sholat ya. Kita baca hadisnya satu kali lagi ya. Abwabus sholati utawi kiku bab nerangake sholat ya, tentang sholat. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kumpulan hadis-hadis tentang salat Kanjeng Nabi. Bab maja'a fi mawaqitis salat. Bab tentang waktu-waktu salat. Nah, ini hadis tentang waktu-waktu salat. Ini 5 waktu salat itu. Wa bi qala hadatsana Hanad bin Siri qala hadatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Abdurrahman bin Haris bin Ayyas bin Abi Rabi'ah an Hakim bin Hakim wa ibnu Abbad bin Khunayf akhbarani Nafi bin Jubair bin Mut'im qala akhbarani Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ammani Jibril alaihi salam indal baiti marrataini. Kata Nabi, saya itu diimami malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril 2 kali. Fasala adzuhra fil awal. Salat yang pertama. Jadi salat yang pertama kali itu salat zuhurnya diajarkan kepada Nabi. Jibril mengajarkan kepada Nabi salat yang pertama adalah salat zuhur dulu. Fil awal minhuma hina kana al-fai'u misla syarab. Nah, ini yang pertama salat zuhur ya. Thumma shalal asra hina kana kullu syai'in mithla dhillihi. Thumma shalal maghriba حين وجبت الشام وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المغرب لوقت الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم الفضى إلي جبريل فقال يا محمد hadza waqtul anbiya min qablika wal waqtu fima baina hadain waqtaini. Qala Abu Isa wa fil bab an Abi Hurairah wa Buraidah wa Abi Musa wa Abi Mas'ud al-Ansari wa Abi Sa'id wa Jabir wa Amr bin Hazm al-Bara wa Anas. Qala abarani Ahmad bin Muhammad bin Musa qala abarani Abdullah bin Barak qala abarana Husain bin Ali bin Husain qala abarani Wahab bin Kaisar an Jabir bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amini Jibril fa dzakara nahu hadis Ibnu Abbas bima'na wa lam kurfihi li waqtil asli bil ams. Qala Abu Isa hadha hadis hasan sahih gharib. Wa hadis Ibnu Abbas hadis hasan sahih wa qala Muhammad asaw syai' fil mawaqit hadis Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hadis Jabir fil mawaqit qad rawahu Atha bin Abi Rabah wa Amr bin Dinar wa Abu Zubair an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu hadis Wahab bin Kaisan an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab rabbi fanfa'na bi barakatihim minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariq wa mu'afati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.